Hai semuanya, selamat datang di channel Vivi Clarissa. Hari ini kita kembali lagi membahas audio game Survive the Wild. Jadi sekarang game ini sudah update lagi. Jadi apa saja yang terbaru kita cek. Yang pertama adalah mapsnya. Jadi sekarang di game ini sudah tidak ada shift enter lagi, jadi kita tinggal jalan saja ke lokasi lain. Kemudian yang kedua, sekarang kita bisa mendeteksi halangan di depan kita dengan radar. Bagaimana caranya? Cara mengaktifkannya atau menonaktifkannya dengan cara Ctrl R. Radar off. Radar passive. Nah, ini dia. Environment butterfly. Kalau pasif berarti nyala ya. Amethyst. Coba kita testing. Saya berada di Current location. Western harbor of an abandoned mining settlement. mining settlement. Current location. Western harbor of an abandoned mining settlement. Nah, saya berada di abandoned mining settlement. Oke. Help sleep mode on. Ini adalah chat group. Jadi saya baru ditambahkan sama seseorang, entah siapa, belum saya baca. Nah, coba kita jalan ya. Mountain View pass of an abandoned mining settlement. Nah, kalian dengar ini? Ellie Smith says Oya apnea build. Group chat sleep mode off. Survive the wild. Nah, kalian dengar ini? Nah, kalau suaranya seperti ini, maka di depan kita sudah nggak ada halangan lagi. Kalau suaranya seperti ini, maka di depan kita ada halangan. Nih. Oke, sekarang kita sudah berada di utaranya lokasi ini. Coba kita jalan ke barat. Mud near the shallow ocean. Nah, kita ada di laut nih. Coba kalau ke timur. Mountain View pass of an abandoned mining settlement. Oke, jadi langsung ke sini. Kita coba jalan ke barat sekali. Mud near the shallow ocean. Entire flood pipe. Amethyst. Kemudian kita ke utara langsung. Sleep mode current location. Shoreline. Nah, kita langsung berada di Base of the mountain. mainland. Michael Dan Marcelino says ini Aqua Tanya adalah build. gunungnya. The tall mountain. Nah, Base of the mountain. jadi udah nggak ada yang namanya shift enter lagi. Kemudian yang ketiga adalah musiknya. Jadi sekarang musiknya sangat keren. Coba kita besarkan musiknya. Tekan end. Nah, ini dia. Ini musik ketika kita berada di Entire mainland. inventory flutter pipe. You have 2. Entire flood pipe. You have 2 pipe. Coba kita ke laut. Shoreline. Mud near the shallow ocean. Wah, romantisnya. Jadi waktu itu saya mereview tentang cara berburu bor. Itu musiknya saya putar langsung lewat diedit, bukan dari STW-nya langsung. Dan ternyata hari ini musik ini benar-benar dipasang di sini. Wah, keren. Mud near the shallow ocean. Kemudian Entire flutter pipe. You have 2. Pipe. yang keempat adalah Shoreline. suasana di malam hari. Kalian perhatikan? Kalian perhatikan? Di STW sekarang sudah malam dan suaranya sangat sepi dan hanya ada suara jangkrik di sini.
Wah, luar biasa ya. Kemudian yang kelima adalah mapnya. Jadi bagi kalian yang baru main STW ini di versi baru ini, maka Speech mode talk. sekarang ada daftar map yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Kita tekan Ctrl M. Use the arrow keys to navigate this map. Press enter on the location to track it, or if you are already tracking that location, to stop tracking entirely. Press space on any location to hear a short description of that location. Press escape to close this map. Island mainland, southeast. Sekarang kita lokasinya berada di mainland, selatan timurnya mainland. Kita lihat deskripsinya, tekan spasi. The southeast of the island mainland. It is mostly short grass with some trees. The pond is the most notable location in this area. Nah, kita coba tekan panah. Panah bawah, ini laut. Nah, ini suaranya laut. Panah bawah lagi, panah bawah lagi. The radiated city of Sambal, northeast. Nah, ini adalah kota yang sudah saya kunjungi di utara timurnya kota. Di sini. The radiated city of Sambal, southeast. Ini selatan timurnya kota. Ini laut. Ini laut. Nah, ini sebenarnya lokasi, tapi belum dikunjungi. There is nothing unlocked at this position. Nah, Southern Marsh, southeast. oke, jadi berarti saya belum ke Southern Marsh yang utara timur. Kalau yang utara selatan, sudah saya explore. Jadi kalau kita mengunjungi ini, yang nggak ada suara ini, maka kita akan dapat 5 STW point. Southern Marsh, northwest. Southern Marsh, southwest. Nah, ini udah saya kunjungi. Southern Marsh, southeast. Ini laut. Ini laut lagi. Old Fishing Village, northeast. Ini desa. Old Fishing Village, southeast. Ini desa. Panah kiri. Old Fishing Village, southwest. Panah atas. Old Fishing Village, northwest. Old Oke. Fishing Village, northeast. Jadi ini desa. Coba ke timur. Nggak ada apa-apa. Old Fishing Village, Old Fishing Village, south. Old Fishing Village, southeast. Coba dari sini. Panah bawah. Nggak ada apa-apa. Old Fishing. The Tall Mountain, eastern Marsh. Oke. Ini lokasi yang belum kita kunjungi. Abandoned mining settlement, southwest. Oke. Abandoned mining settlement, northeast. Oke. Yang abandoned ini, Abandoned mining settlement, southwest. yang southeast atau selatan timur belum saya jelajahi. Sebenarnya sih saya udah tahu lokasi ini, cuma karena STW-nya baru update, jadi kita seolah-olah dibuat baru pertama kali main game ini. Jadi map yang belum kita explore nggak bisa di tracking. Kita coba ya, pergi ke sana. Oke, maaf suaranya jadi agak jauh. Map closed. Relia cancelled. Entire inventory. Flutter Pike. The server reconnect. Oke, server restart. Welcome to Survive the Wild. Message of the day. Entire Flood Pike. Oke, sekarang kita ke abandon lagi. Entire upper law compass. Up. Kita cek kompasnya. Sleep mode on. Pike. South at 180 degrees. Oke, sekarang kita pergi ke Shoreline. selatan timurnya abandon. Itu yang belum saya explore. Mud near the shoreline. Mud near the shallow ocean. Mountain view pass of an abandoned mining settlement. Oke, sekarang saya ada di utaranya abandon. Utara baratnya abandon. Use the arrow keys to an abandoned mining settlement. No miner is around. No mining facilities. No abandoned mining settlement. Northwest. Oke, benar kan? Abandoned mining settlement. Northeast. Map closed. Oke, sekarang kita pergi ke selatan timur. Large Jadi abandoned mining kita settlement. arahkan kompas ke Entire inventory. Compass. Pike. Southeast at 135 degrees. itu dia. Aduh, ada rumah nih. Bentar.
Kita ke Use the arrow keys to navigate this utara map. Press enter timur on the dulu. location to abandoned mining settlement, northeast. Tracking. Straight in front, 109 tiles away. Waduh, jauh banget. Congratulations. As a result of exploring, you can now track abandoned mining settlement, southeast on the game map. You have also received 5 STW points for this. You can track the location that was just added by Okay. visiting the game map. Accessed by default by pressing Ctrl+M, or by clicking the map option in the options menu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Contohnya tentang unlock maps. Dan sekarang kita cek di Ctrl M. Use the arrow keys to abandoned mining settlement, southeast. Nah ini kan tadi nggak terbuka ya. Sekarang udah terbuka mapsnya. Abandoned mining settlement, southeast. Jadi bisa di tracking. Tracking. Nah ini travel pointnya. Use the arrow keys to navigate this map. Abandoned mining settlement, southeast. Apalagi? Oke, ini nggak tahu ini apa. Waduh. Wah, A thin beautiful thin grassy forest, southwest. wah jauh banget, Next to Rocky banyak Spring. banget Bear Tall Mountain, Moritol Island mainland, yang northern nggak map closed. dijelajahi. Oke lah, And High Flood Pike, you have 2. saya nggak mau menjelajahi ke sana karena Compass Pike. saya jarang ke sana sih. Compass. Entahlah itu lokasi apa. Memang harus jalan-jalan sih. Pike. Oh ya, di village ada perubahan. Tapi saya kasih tahu di lain kali saja. Atau mungkin kalian bisa langsung ke sana dan melihatnya. Karena lokasi mapnya sama kok. Tinggal ke selatan aja. Oke, kita pulang dari sini. Indah banget ya malam hari, tenang, suaranya nggak berisik banget. Kalau udah siang baru berisik. It's still too dark to tell. The watch says 2:49 a.m. Ya, masih jam 2 kok berkeliaran. Oh iya, kita bisa It's 15 o'clock and 0 minutes. kita bisa Western Harbor of an mengetahui abandoned mining settlement. apakah Large abandoned mining settlement. ini voice chat kita nyala atau tidak. Kita bisa cek dengan menekan Ctrl V. Voice chat push to talk. Oke, coba kita tekan Shift V. Voice activated. Voice chat not transmitting. Nah, coba kita tekan V. Tes. Nah, Voice chat transmitting. Voice chat transmitting. nah ini voice chatnya nyala teman-teman. Jadi suaranya gema begini. Nah, jadi begitu ya. Ini kalau voice chatnya nyala, wah bagus banget suaranya. Oke. Jadi cara nyalain, cara matiin tekan V aja. Voice chat not transmitting. Kalau push to talk Push to talk. itu tekan V-nya ditahan. Hai. Bicara, terus dilepas dan mati suaranya. Nah, jadi seperti itu ya. Entire Pike. You have 2. Lalu apa lagi? Come Pike. Western Harbor of an abandoned mining settlement. The shallow ocean. Itu tentang fiturnya ya yang Mud near the terbaru. shallow ocean. Terus tentang hewan, sekarang masih belum diaktifkan untuk hewannya, jadi hewannya nggak muncul. Jadi kita bisa bebas jalan-jalan kemanapun yang kita mau. Shoreline. Tapi mungkin kalau kalian nontonnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, mungkin STW ini udah jadi lain. Jadi Mud near the shallow shoreline. nontonnya jangan Base of the mountain. di bulan segitu, takutnya saya informasi di bulan ini Near the base of the tall bulan mountain. berikutnya sudah lain. Island mainland. Oh ya, untuk pergi ke pond caranya Look around shallow waters. Sand near the pond in front of the way tracking. In Nah, front of the ini. ways off to the left. 91 tiles away. kita tracking ini, kemudian kita ke sana. In front of the little ways off to the left. 52 tiles away. Oke, itu dia. Sandy area near the pond. Muddy edge of the pond. Pond. No one much around you. Oh ya, tentang menyelam. Sekarang suaranya sudah lain. Dan bagi teman-teman yang nekat mau lompat dari gunung ke pond, jangan coba-coba. Karena kata teman-teman juga bisa mati. Kok bisa gitu? Dulu kan tidak. Look around menu. Please select the item with your Soalnya arrow keys and begini. press enter. 3 and 3 in front tracking. Oke, kita ke pohon.
Kita lompat. Nggak usah page down. Tuh. Kita cek health-nya. 981 health. Tuh. Dari sini saja udah berkurang 20 health-nya. Apalagi lompat dari gunung. Aduh, mati deh. Dan setelah kalian lompat ke dalam air, itu posisi karakternya duduk. Jadi kalian tekan R, kemudian spam page up. Nah, jadi ketika kalian tekan page down, ini karakter nggak langsung turun ke dasar. Kita harus spam page down sampai turun. Nah, ini udah mentok. Look around one way there is straight tracking. Ini udah kayak aslinya. Kalau udah di bawah air, jalannya lambat suaranya. Maksudnya jalannya lama, kayak berenang aslinya. Entire inventory. Oke, saya pakai ini dulu. Currency, quest items, paid items, cassettes, Gawat kalau mati nanti. shelter, quest items, currency, quest items, paid items, air necklace. You have one air necklace. Right eye, Oke. left hand. Sekarang saya akan coba bicara 400 sleep mode speech mode off. langsung di dalam game ketika menyelam. Bagaimanakah suaranya? Hai semuanya. Sekarang saya berada di bawah air dan suaraku menjadi begini. Ini bagi diri saja. Kalau untuk pemain lain yang mendengarnya, suara aku jadi seperti suaranya ada di bawah saja, tapi nggak seperti ini. Yang suaranya seperti terendam ini hanya karakter kita saja yang seperti ini. Nah, paham kan? Aduh. Siapa tuh? Speech mode talk. Out of character. Sitting supernatural Gabriel is above, behind and very slightly to the left, 8 tiles away. Supernatural. Jadi hello. I'm recording. What the Mut. On. Oke, jadi seperti ini kalau kita di bawah air. Sepertinya nggak jelas ya suaraku. Mystico just Jadi went kalau offline. di bawah air, suara kita jadi seperti itu. Tapi bagi pemain lain yang mendengarnya, suara kita seolah-olah kita berada di bawah. Jadi berada di bawah aja. Jadi yang suara terendam seperti ini hanya karakter kita saja. Nih. Press stop. Oke, jadi kayak gitu ya. Survive the wild 0.99.5. Suaranya jadi terendam seperti itu. Nah, jadi nggak hanya suara aja, nggak hanya suara rekaman, tapi Please left 1, left 3. Right hand, left hand, press. Survive the. Please left 3. No one much around you. nah, jadi seperti itu. Itu yang terbaru tentang sistem menyelam. Lalu apalagi? Paid no such item exists. Entire inventory. Open water bottle. Open water bottle. Oh iya, tentang village ada perubahan pada hotel, pada hospital, dan lokasi dinner itu juga berbeda sekarang lokasinya, tata letak lokasinya, dan mungkin ada lokasi lain yang masih belum saya jelajahi di village. Dan tentang gift shop untuk sekarang masih belum ada untuk tanggal ini, entah kapan munculnya nanti gift shop key. 216 first.
Aduh, haus banget. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang terbaru. Jadi karena sekarang hewan belum ada, NPC yang bisa. Jadi NPC yang kita bisa bunuh masih belum ada. Jadi kita hanya bisa hunting ikan aja untuk sekarang. Oh iya, bagaimana tentang teleporter? Kita lihat. Entire inventory. Packaged items. Survived quest items. Paid items. Teleporter. Teleporter. Select the destination or press escape to cancel list. Nah, lokasi teleporter ini Abandoned camping ground. An extremely thick and weedy forest. A peaceful looking pine forest. Beautiful forest landscape. Nah, ini lokasinya sebenarnya terkunci. Lokasi ini baru akan terbuka Eastern Mahat Desert. kalau kalian sudah mengunjungi lokasi itu bersama dengan teleporternya. Island mainland. Radiated city of Saraki Spring. Nah, jadi kalian harus pergi ke lokasi itu bersama teleporter. Jika kalian pergi ke lokasi itu dan kebetulan menemukan titik teleporternya, maka kalian akan dikasih 25 STW point. Tall mountain. Windy wolf forest. A large lake. Nah, kayak gini. Windy wolf forest. A large lake. Windy wolf forest. Cancel. Jadi lokasi seperti PK Map dan lain-lain itu saya masih belum mengunjungi. Jadi tidak ada di teleporter. Right hand. No one much around you. Left right hand. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dulu semua lokasi sudah tersedia di teleporter, kita bisa ke sana. Kalau sekarang kita harus ke sana dulu bersama teleporternya, baru lokasi itu akan terbuka. Hai semua, kembali lagi sama aku Vivi. Dan hari ini saya mau menunjukkan apa sih yang terbaru di audio game STW. Yuk kita lihat. Welcome to Survive the Wild. Message of the day. For those wishing to sell characters, there is now an unlinked character option in the character Oke, account. saya sekarang berada di dekat gift shop. Apa sih yang terbaru di game STW ini? Nah, game STW ini sekarang ada sistem Out of character. Genie says Lula. yang namanya stamina. You are being watched by radio. Jadi kita berjalan, berlari, atau mengambil item, itu sekarang kita menggunakan stamina. Lalu energi ini untuk Out apa of sih? character. Genie says. Energi ini untuk cadangannya. Jika energi kita 1000, satu energi yang berkurang, kita akan mendapatkan 5 stamina. Radio stop watching you. Tapi kalau energi kita sekitar 200, satu energi yang berkurang, kita akan mendapatkan 1 stamina. Jadi kita harus tidur. Nggak percaya? Oke. Sekarang kita akan coba dari village ke mainland. Oke, kita akan coba tidur dulu ya dari sini. Nah, kita akan tidur. Kalau energinya full, karakter kita akan otomatis bangun sendiri. Jadi STW sekarang sistemnya keren. Sekarang kita tidak usah minta dibangunkan orang lagi, karena karakter kita dapat bangun sendiri jika energinya sudah full. Nah, karakter kita udah bangun nih. Sekarang kita akan kasih makan dulu ini sama minum. Oke, dari dekat gift shop. Dari dekat gift shop. Ini di selatan saya ada main streetnya Wolf yang paling utara. Kalau jalan ke barat, ini adalah gift shop. Lalu di utaranya adalah pintu gift shop. Oke, jadi begitu ya gambarannya. Sekarang kita akan menggunakan bike ke utara. Nih, sekarang saya akan challenge diri saya sendiri
Jadi dari sini ke mainland nggak usah tidur sama sekali untuk karakter ini. Dan kita akan coba apakah bisa. Nah, itu wolfnya datang. Untung saya udah maju duluan. Tuh, kalian dengar? Oke, kita shift enter dari sini. You walk offshore into the deep ocean. You can't go there without a boat. Entire Okay. protein bar. You butter cracker. You have 258. Oh, salah. Entire inventory. Pause. Protein panel. You have 6. Boat. You have 7. Sekarang kita akan mendayung, dayung. Saya sengaja lewat tengah agar Out of character. ketika ketemu shark Out of character. You have healthy and bisa langsung di-kill. Sounds 4 to 20. Out of character. Genie says Aku send back to G. Nah, ini energi kita stabil sekali. Radio stop watching you. Biasanya kita langsung capek ya. There are no animals worth moving around you. Out of character. Indonesia gamer says do that. Out of character. Radio says Yam Tail Ziran. Out of character. You have healthy and says Answer Ribu. Out of character. Genie says Yaba. Out of character. Indonesia gamer says Ba. Out of character. You have healthy and says Westero Andrew. Out of character. Radio says Attack TV. Out of character. Genie says Mana. Enter message edit multi-line plus M. Out of character. PP Marissa says Hi. Out of character. You have healthy and says Hi Katak. Out of character. Nah, Genie itu says Hero. ada shark. Entire shield, shovel. You have Smith and Wesson mod spear. You have 14. Spear. You lost entire pod. Protein bar. You butter cracker. You have 200 paddle. You have 6. Boat. You have 7. Out of character. Genie says Attack TV. Out of character. Indonesia gamer says 1, 2, 3. Look around menu. One dead shark is greatest dragon. Kita Out of ambil. character. You have healthy and says broadcast message from audio player. Message from test. Dropped. Enter message edit multi-line plus M. Man. Out of character. PP Marissa says E. Cannon. Out of character. Radio says 2LPK. Black Tiger stop watching you. Out of character. Radio Kita says cek energinya 998 stamina. 880 energy. Out of Nah, character. kan? Marcus Elliott. masih stabil energinya. Kita terus maju ke depan. Out of character. Indonesia gamer says I am Adra. Out of character. You have healthy and says Cannon. Out of entire couple compass. You have 200 compass. Entire pod. Protein panel. You have 6 votes. You have 7. Out of character. You have healthy and says in Advocat. North at 0 degrees. Out of character. You have healthy and says broadcast message from audio player. Message from LPK. Data client. See upper alert. Genie now plus 2. Player list alt plus T. Abarca. Genie. JL Lizard. John D. Genie. JL John Genie. You can now trust Genie. Room exit. Cancel. Out of character. Radio says war. Out of character. Genie says I need Saya. Out of character. You have healthy and says data. Oke, tanpa terasa kita udah sampai sini. You walk into the box. Kita lari seperti biasanya. Zero degrees. Oke, maaf ya suara saya kayak robot. Soalnya Out of character. Genie says mikrofon out of character. You have terhubung sama komputer, mikrofon HP. Nah, biasanya dari sini kita tidur. Entire pod. Protein bar. You have 38. Biasanya dari sini kita tidur. Paddle. You have 6. Boat. Tapi You have 7. kalau sekarang nggak usah, jalan aja. Out of character. You have healthy and says another two. 995 stamina. 732 energy. Nah, energi yang berkurang, stamina kita masih stabil. Mungkin kalau energi segini, satu energi kita dapat 4 stamina. Sistemnya seperti bike. Kalau energinya 700, kita jalannya 4 Out of tile. character. Genie says Yaba. Begitu juga dengan
Stamina yang kita dapatkan juga seperti sistemnya baik. Pearl Harbor, the radiated city. Out of character. Zumarabi says Bloy Drop. The radiated city of Samuel. Oke, Out of saya character. suka Demon says Cat Pete. Out musiknya. of character. New Camelot says Cat Lewis. Oke, kita cari Out of character. New apa Camelot ini says Cat namanya, Harbor, the radiated city of Samuel. konkretnya. Look around concrete straight off to the right. About 99 tiles away. Tracking. Oke, coba kita kesini ya. Entire butterfly. You have run. You have cancel. You have cancel. Entire butterfly. You have run. Fire. Ini stamina kita masih full, jadi kita bisa pakai Lock in, bike. lock in. Nah, kita lihat ini namanya, Warehouse. aduh, Rating bukan. Harbor Road. Current location. Harbor Road. Oke, bukan. Ini bukan jalannya. Kita coba deh maju. Entire butterfly. You have run. Entire butterfly. You have run. Fire. Jadi ini kita harus maju ke utara. Kita coba, wah, nggak bisa. The radiated warehouse. The radiated city of Samuel. Oke, kita cari The radiated city of Samuel. konkret lagi. Look around concrete straight off to the right. About concrete slightly in front of the concrete straight off to the left. About 108 tracking. Nah, kita cari yang left. Entire butterfly. You have run. Entire butterfly. Mungkin- You have run. Fire. Yang left itu nanti kalau ketemu Sunville Road, itu jalan yang benar. Kita bisa jalan terus ke utara karena itu jalannya memanjang. Straight in front. 43 tiles away. Nah ini dia Sunville Road. Ini yang kita cari. Sekarang arahkan kompas ke utara dan jalan. Road. Ini anggap saja juga tutorial dari village Intersection of ke Samuel Road. Maple Lane. Samuel Road. mainland. Tapi bedanya tutorial ini kita nggak usah tidur. Intersection of Samuel Road. Oak Lane. Jadi ini rekamannya nggak saya potong, tapi yang saya potong nanti mungkin cara bicara saya, haha. Intersection of Samuel Road and Timberley Lane. Samuel Road. Karena bicaraku tadi ada yang salah-salah. Oke, 999 stamina. 442 energy. nah ini benar-benar real ya, energinya segini. Out of character. Ini In the meeting saya table, nggak around you. tidur sama sekali. Terakhir tidur ya itu yang di Intersection of gift Samuel shop Road. Next itu. Timberley. Out of character. In the meeting table, as you use Samuel Road. Intersection of Samuel Road and Juniper Lane. Samuel, you are feeling great, not too warm and not too cold. You are 88% dirty and 0% wet. Intersection of Samuel Road and Shelter Lane. Oke, kita Samuel Road. sudah dekat ke utara. Intersection of Samuel Road and North Country Lane. Nah ini Samuel dia. Northern Harbor of the range that continues north into the ocean. Press shift enter. You walk out into the mud and enter the deep ocean. You can't go there without a boat. Ini kalau kita lewat jalan timur, kita bisa tanpa perahu, bisa lewat darat. Those item exist. Tapi karena kita lewat jalan Out of tengah, character. You cancel. Entire engine. Protein car. Paddle. You have 6. Boat. You have 7. kita akan dayung lagi. 992 stamina. 415 Nah, energy. kalian lihat. 987 stamina. 988 stamina. 987 stamina. 411 energy. Nah, ini staminanya udah mulai menurun karena energinya segini juga. Out of character. You have healthy and test. Tapi lumayan masih stabil. Walaupun menurun sedikit, bisa berhenti sebentar untuk mengisi stamina. Out of character. Kemudian Robert jalan and lagi. Robert. Oke, ini kecilin aja. Jadi kita berhasil pergi ke mainland tanpa tidur. 687 stamina. 213 energy. Out of character. In the meeting Jadi table, sekarang sistem STW Kraken. udah sangat keren. Energi nggak terlalu boros. Kalian mau ambil item seperti grass bisa sampai Out of character. 1500 Genie says Junior Magnet lebih. available. Jadi mantap banget. Out of character. Genie says Junior Magnet available. Enter message edit multi-line alt plus N. Land. Out of character. In the meeting gamer says Gopane. E.T. Out of character. E.T. Marissa says Siobhan. Union Lagu sound track audio available. Enter message edit multi-line alt plus N. Land. Out of character. E.T. Marissa says Siobhan. Out of character. You have healthy and says Cat Meter. Enter message edit multi-line alt plus N. Land. Out of character. Genie says Aku Kakela. Out of character. E.T. Marissa says Wa. Sayamao. Apopolic.
Enter message edit multi-line alt plus N. Blank. Out of character. Zumarapi says you can see opposite upper out. Out of character. Zumarapi says ask. Out of character. PP Clarissa says Saya Suka Lagu Line. Out of character. Genie says Tutor Kakabur. Out of character. Genie says Aku Suka. Out of character. Indonesia Gamer says R. Enter message edit multi-line alt plus N. Blank. Cancel. Look around. Stop. Tracking. Oke, kita sudah sampai mainland. There's a travel back to the shallow ocean. Press shift enter to travel to shallow ocean. Oke, jadi dari village ke mainland kita sukses Near the beach. tanpa tidur Entire in the flood. sama sekali. 506 stamina. 506 stamina. 139 energy. Stamina udah KO banget ini. 502 stamina. 134 energy. Nih, stamina udah KO banget. Out of character. Genie says hammer Sampai 4 column. Out of character. Zumarapi says an unexpected shady part of the forest. Out of character. Zumarapi says out of character. Genie says hammer Sampai 4 column. Out of character. Zumarapi says E. 493 stamina. 124 energy. Out of character. Genie says Ham Gat Ozen. Enter message edit multi-line alt plus N. Blank. Out of character. PP Clarissa says Saya Suka Fight Sama Uncle. Out of character. PP Clarissa says Saya Suka Fight Sama Uncle. Out of character. PP Clarissa says Saya Suka Fight Sama Uncle. Out of character. Zumarapi says first floor of abandoned treehouse. .486 stamina. 107 energy. Oke, Muddy edge of the screen. Shallow screen. It is very hard to fight here. Muddy edge of the screen. Island mainland. Out of character. Genie says Aku Suka Pod Law in general. Look around water in front of the ways off tracking. In front of very slightly off to the left. 100 tiles away in front of very slightly off to the left. 97 tiles in front of little ways off to the right. 92 tiles Jadi away. Out of gitu character. Genie ya. says you're in Antatus. perjalanan dari village ke mainland tanpa tidur Slightly in front of the fair distance off to the right. 71 tiles away. dan itu keren banget. Out of character. New Amethyst says Aku Suka Pod Law and Risky. In front of the little ways off to the left. 55 tiles away. Out of character. Kita Genie ada- says Ruwao. Left hand. Sampai pond. Out of Aduh, character. banyak Near the banget pond. orangnya. Muddy edge of the pond. Pond. Look around. Tree behind tree in front of little ways cracking. Left hand. Entire hand. We have 15. Hand. Oke teman-teman, jadi This surface is not stable Sekian enough to use an dulu. amp. Out of character. New hammer 380 stamina. 60 energy. untuk audio Out of game character. Zumarapi said STW one with kali triangle is slightly ini. behind and far off to the left. 16 tiles away. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bagi yang sudah menonton video ini sampai habis, game STW servernya telah down teman-teman. Dan tutorial ini dibikin beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2021. Semoga tutorial ini bisa mengobati rasa rindu bermain game STW.